Wednesday, April 7th, 2026. The reply from a tax accountant didn't address my question properly, so I sent more specific questions. I saw Elon Musk saying that he has recently come to think that attitude matters more than ability, and I completely agree. That's how many Korean parents who only focus on academic background end up producing highly educated scum. Miércoles, 7 de abril de 2026. El contable de impuestos no respondió bien a mi pregunta, así que mandé preguntas más concretas. Vi a Elon Musk diciendo que recientemente ha llegado a pensar que la actitud importa más que la habilidad, y estoy totalmente de acuerdo. Esa es la razón por la que en Corea se produce gente altamente educada, pero escoria. 2026年4月7日水曜日。税理士の返事がちゃんと答えになってなかったので、もっと具体的に聞き直した。イーロン・マスクが最近態度の方が能力より大事だと思うようになったと言っていて、すごく共感した。韓国でも人間性の教育が全くされていない高学歴のゴミが増えている。Mercredi, le 7 avril 2026. Le comptable n'a pas vraiment répondu à ma question, alors j'ai envoyé des questions plus précises. J'ai vu Elon Musk dire qu'il pense récemment que l'attitude est plus importante que les compétences et j'y suis tout à fait d'accord. En Corée aussi, les personnes très diplômées qui n'ont pas reçu d'éducation de la personnalité sont un problème.